हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं इस ऊन से एक ब्यूटीफुल सा एंग्री बर्ड वाला क्राफ्ट। क्योंकि हमारे घर में ये इधर उधर पड़े रहते हैं तो हमें बहुत बेकार लगता है। तो चलिए आज हम इसी ऊन से कुछ क्यूट क्यूट सा क्राफ्ट बनाएं। तो हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहिए और देखिए हमने किस तरीके से ये ऊन वाला एंग्री बर्ड बनाया है। तो मिलते हैं एंड में। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. सो गाइस, हमारा क्यूट सा एंग्री बर्ड बनके तैयार हो गया। लग रहा है ना क्यूट। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।